नमस्कार दर्शक बंधु आज आम सत्यपथरे शुणा समाज रूपी बगीचारे चारिटी नदी किए। समाज रूपी बगीचारे पुणी चारिटी नदी कथाटा कहीं किसी बुझेलानी। मु भावुची आज्ञा समाज रूपी बगीचारे चारोटी नदी है सत्य शांति दया क्षमा। इस केड़े सुंदर करी कहीदेले जे मु चारिटी नदी ना कहीदेवी किंतु वास्तव रे ये जो समाज रूपी गोटे बगीचा ये बगीचारे चारिटी नदी किए से नदीर स्रोतर धारा काहाकू रक्षणाबेक्षण को दि जाइछि। ये कथा पाई आज एक तत्वभित्तिक कथा एक शिक्षा गोटे प्रेरणा कथा प्रत्येक मनीष पाई कौन दरकार निश्चित शुणा ता पूर्व आसतु आमे भी टिके भगवान नाम दुईबार संकीर्तन करवा। ये हरि नाम भजरे मन राम नाम जप 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 न दंडी बकाल जम नदंडी बकाल जम न छुईब पापरे मन हरि नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ प्रभु मोते सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ प्रभु मोते जीवन होइबा धन्य जीवन होइबा धन्य न रहिब दुखरे मन हरि नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप हरि नाम भजरे मन राम नाम जप। विजयनगर राजा ना होची हरिहर। हरिहर राजा तांकर राज गादी रे बसिला पर ठारू राज्य रे अछंदी माधवाचार्य गुरु आज्ञा राजगुरु पंडित एका धारा रे सीए मध्य महामंत्री पंडित और महामंत्री मंत्री दायित्व भी सी बुझुंट कारण राजार से राज्यर जहाँ किसी आवश्यकता अच्छी सबु किछि माधवाचार्य पाखरे रही सी जेमिति कहूथिले पूरा विजयनगर प्रत्येक राजा प्रजा समस्ते परिप्रेक्षी रे माने कहवा को गले नारी पुरुष माने समस्ते से तांको कथा को मानि नउथिले। ना से इलाका रे चोरी थिला ना व्यभिचार थिला ना अन्याय थिला ना अनीति थिला कौनसी अमानुषिक कार्य मध्य करा जाऊ नथिला। एते सेठिकार जो युवक थिले एते सुंदर एते सौर्यवंत थिले जे कही शुणुथिले विजयनगर हरिहरंग कथा बाहर राज्यर लोक माने मध्य मथा नई जाउथला जाओ राजा जेमिति आउ से राज्यर प्रजा माने सेमिति प्रजा माने एते श्रृंखलित। दर्शक बंधु कुहा जाइछि गाँ परिमल धोबा तुठरू जेतोले गाँ को किए आउ बंधु को चिन्ह केतले ना अध बाटरू जेतोले गाँ को कई पशि जाउथिले तांको गाँर जो धोबा तुठरू जना पड़ुथिला जे ये गाँ केते परिष्कार परिच्छन्न दल सेठी जदि थिबो आउ सेठी अपरिष्कार थिबो ताले गाँ केमितिया जना पड़िबो। ये जो हरिहर थिले विजयनगर को पूरा बाहर लोक जानुथिले ये केते बहुत बढ़िया। जेतोले राज्यर पूरा समस्ते स्ट्रंग हेई गले दिन हठात राजा हरिहर देखंती जे माधवाचार्य राज्य छाड़ी प्रबज्यारे जीवे परिव्राज करे परिभ्रमण करिया पाई प्रबज्यारे जीवे। हठात राजा टिके आश्चर्य होगले
कहले जीए मो राज्यर राति पाइले जहाँ को पचारिक राजकार्य शुरू होता राति पाइले जहाँ को निर्देश रे सबु कार्य होता सी पुणी ये राज्य छाड़ी पलैबे मत टे आगे विचलित हो गला कहले ये की कथा संगे संगे दौड़ी दौड़ी आसिक पहुँची गले माधवाचार्य पाखे कहले ये अधमर कौन भूल है ये अधम कौन के सेवारे भूल देछि ना मो पाखरु ना प्रजा पाखरु कौन आपणकर सेवा किंबा कौन सी कार्य भूल है बोली ये राज्य छाड़ी पलैबे आज्ञा मत थरे कहतु कहीं आपण जीवे माधवाचार्य कहले जहाँ मु स्थिर करे सी पूरा हिमालय भली स्थिर मु थरे कही माने कही कौन कह प्रभजार महाव्रत को स्वीकार करिछंती विजयनगर प्रजा एलुआ झराऊ थांती गोविंद 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 जय राधे गोविंद गोविंद नाम को बजिले मिले परमानंद हिमालय परि स्थिरता निष्पत्ति तांकर एकमात्र जगदीश ही समस्तक आधार गोविंद 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 जय राधे गोविंद गोविंद नाम को भजिले मिले परमानंद कहले जेतबले प्रभज्यार महाव्रत को मु धारण करिछि कहा कथा शुणिबिनी जीवी माने जीवी माधवाचार्य एते स्ट्रांग डिसीजन तांकर दर्शक बंधु मुनि ऋषि महात्मा ये जेते रही समस्त आज्ञा प्रभज्या करवा आवश्यकता कारण भल जिनिसटा गोटाए जगार रहीगले तार महत्व कमिज से आज्ञा आग जमान थिला परिव्राजक विवेकानंद थिले परिव्राजक बुली बुली जो जगह को जीवे सी पूरा प्रकाश रोशनी लाइट से जोटी पहुँचे से जगहटा को जमीती से प्रकाशवंत करदेवे से ही अनुसार तांको परिव्राजक कर दि जाउतला प्रभज्या को पठे दि जाउतला आज जितेबाला राजा हरिहर निजे पठाऊनाती ये माधवाचार्य निजे कहले मते एबे प्रभज्या जावाक पड़ो गोटाए जगार रही मु तो देखिली ये राज्य समस्ते समस्ते बढ़िया रहीगल तो एबे पुणी मोर ये रहा कौन आवश्यकता मते जावाक पड़ो मु जीवी राजा सांगे सांगे पूरा राज्य सारा डोंगरा पिटी देले कौन पाई गुरु जीवे गुरु को किए कौन कही ना गुरुंकर कौन ये असुविधा है पूरा राज्य सारा लोक आसी घेरी गले कहले आज्ञा आप जीवे कहीं समस्ते लुह झरोचंदी कांदुचंदी आम राति पाइले प्रणाम करूँ क्या आपण पूरा एकमात्र आधार आपण कौन पाई पलैबे ये आज्ञा कहुई सी थिले जड़े ब्राह्मण से कहते मोर संकल्प सब स्थिर आउ मु चिंता करुची जे तुम्हें समस्ते कांदुच स्वार्थ पाई किंतु मु चाहूँगी परमार्थ तुम क्या प्रणाम कर राति पाइले तो जगदीश्वर सी तो सकल शक्तिर आधार ये सृष्टि तांकर मते से दायित्व देइचंती जे मु कोठी की जाई कौन करी तो मु गोटे जगार कहीं बसी मु जीवी मते छाड़ समस्ते कांदुचंती किंतु ये हसुचंती कहले यही तो तांकर विशेषत्व तांकू कहार कांद भी हलै पारला नहीं जीवी माने जीवी किंतु आज विजयनगर को मु बुझेकरी जीवी मते एठू जीवाकू पड़िबो जेतेबेले माधवाचार्य राजी होना रही नहीं ये जेते समस्ते थिले कहले बोधे आमर अपराध कि आपण बोधे अपराध आमर कहूना आमे कौन अपराध करूँ कान धरुचु राजा कहते सबू किसी नहीं जातु किंतु आपण ही रुहतु मु कौन जी अपराध करी कि मो प्रजा मान द्वारा किसी अपराध होती तो मत कह खोलिकी ना मु जानी केमी किए अपराध कला जिते अपराध आम समस्त आपण से आमको खोलिकी कहूना एवं राज्य छाड़ी पलि जावाक बाहरी यही समय भितर माधवाचार्य कहते मु गोटे नैष्ठिक ब्राह्मण
गोटे ब्राह्मण केवे कहार अपराध देखेनि मु जोटी गले मते लोक न चिन्हि थिले भी मोर किछि असुविधा हेबनी मते किंतु ए जगह को छाड़ी के जीवा को पड़िबो ना तमे ताहले गुरुदेव निश्चित रूपे आमर कोठी ना कोठी अपराध रही जाइछि तुमे विजयनगर प्रजा को अनाथ करिकरी जीवापाई बाहरुच माने आमरी भितर कोठी अपराध रही जाइछि अपराधटा आपण कहू नाती कथा लुचैकरी आम पाखरु पळेबे सी कहउचंदी ब्राह्मणे कृपा जे करती अपराध से न देखती अपराध से न देखती अपराध से न देखती त्याग ही तांकर स्वरूप राष्ट्र को करती जाग्रत राष्ट्र को करती जाग्रत राष्ट्र को करती जाग्रत कहले ब्राह्मण सब बेले कृपा करती त्याग करती ब्राह्मण कोठी किए कौन अपराध कला ताको देखती मु तुम अपराध देखी तुम अपराध को मुझे ये सांगे सांगे ताको समाधान करी थांदी तुम अपराध को देखी को मु पळेबी कहले आपण किछि संचय कलनी ना आपण जहाँ को संचय बोली भावुचंदी ता होची भोग मो पाखरे भोग आमर जो परंपरा अछि तो भोग होची आम पाखरे निषेध भोगरे मु जीवन बंचेबी ए राजन ये समाज रूपी गोटे बगीचारे चारिटी नदीर धार अछि से नदी रे जो धारा प्रवाहित होची तार व्यवस्था सब लोक को बांटी दिया जाइछि काई तो भी बुझुना मो कथा कौन बुझौचंदी ए जहा को संग्रह कहूचता भोगटई आम संस्कृति रे भोग जेनि से होई थाई गोविंद 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 जय राधे गोविंद गोविंद नाम को भजिले मिले परमानंद समाज रूपी बगीचारे चारी नदी बहुची धर्म अर्थ काम मोक्ष जे तार धारा होईछि गोविंद 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 जय राधे गोविंद गोविंद नाम को भजिले मिले परमानंद कहले आमको जहाँ कौच संग्रह करी रखिया पाई ता होची भोग भोग तो आम संस्कृति रे निषेध अटे किंतु हे राजन ये समाज रूपी बगीचारे चारिटी नदी कौन जानिच कौन कहले धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष एई जो चारिटी नदी ए समाज बगीचारे बहुचंती राजन जानिच ये चारिटी नदी की प्रवाहित होतिबा आर जो स्रोत को चारिटी श्रेणी मु तैयारी करिछि भगवान कहउचंदी गुण कर्म विभागस्य चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागस्य मु चारिटी वर्ण तैयारी करिछि गुण कर्म विभाग अनुसार आज माधवाचार्य कहउचंदी ये होची समाज रूपी बगीचार ये नदी चारिटी ये चारिटा नदी जतले प्रवाहित हैला भगवान तांको इच्छा अनुसार ये चारिटी नदीर धारा को गोटिए गोटिए भागरे विभक्त करदेले कौन करदेले ना धर्म धर्म तो होची विद्या बा शिक्षा बा ज्ञान बा तप याकू कहा को देले कहले एई जो नदीटा प्रवाहित होची हे ब्राह्मण हे ब्रह्म श्रेष्ठ तुम्हें ये धारा को तुम्हें संभालिबो ब्राह्मण मान को दिया जाइछि ये जो धर्म रूपी नदीर स्रोत को परिचालना करिया पाई ब्राह्मण मान को दिया जाइछि से माने कौन करिवे ना से समाज रे धर्म को प्रचार करिवे समाज रे पवित्रता भावना आनिबे तप करिया पाई कहबे त्याग करिवे सबुठु बड़ कथा हला धर्म कोठी हो ना त्याग जोठी थिबो आचार्य कहला बेले टिके निजुको भाबुचंदी कहछि एटा तो मो पाखरे अछि ना मु एक ब्राह्मण द्वितीय प्रथम नदी मु धर्म
ମୁଁ ଧର୍ମର ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ହେ ରାଜା ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି ରହିଯିବି? କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀ ଜାଣିଛ? କହିଲେ କ'ଣ? ନା ହେଲା ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ସମ୍ପଦ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତ ସିଏ ସେ ନଦୀକି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ନା ସେଇ ନଦୀକି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବେପାରୀ ବର୍ଗ ହେଲା, ବେପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଧରିବ, ତୁମେ ବେପାର କରିବ, ରୋଜଗାର କରିବ, ଆଉ ଅର୍ଥ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଦିଆଗଲା। ଧର୍ମ ଗଲା, ଅର୍ଥ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ନା କାମ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ରୂପୀ ନଦୀ, କାମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲାସ, କାମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା। ଏ କାମ ରୂପୀ ନଦୀ କି କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟନଗର ପ୍ରଜାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ୍ୟ, ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଜି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି 4ଟି ନଦୀ। ଆଉ ସେ 4ଟି ନଦୀର ଯେଉଁ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ରୋତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କଲେ ଯା ଜଗତକୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତପ ବିଦ୍ୟା ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତ ଆସିଲା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ସବୁ ବୈଷୟିକ, ବୈଶ୍ୟ ରହିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ, ବେପାର କରି ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ମଜବୁତ କରିବେ। କହିଲେ ତୃତୀୟରେ ରହିଲା କାମ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ରହିଗଲା, ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଇଏ କାମକୁ କାହାକୁ ଦେବେ? ନା ଶାସକମାନଙ୍କୁ, ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଯିଏ ରାଜା, ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯିଏ ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସେ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଠି ରହି? ତାପରେ ଇଏ ତ 3ଟା ବର୍ଗ ଧରିଗଲେ। କହିଲେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ନଦୀ କି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ଇଏ 3ଟା ନଦୀ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ 4ର୍ଥ ନଦୀ ବୋହିଲେ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା। ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଇଏ ତ୍ୟାଗ କେଉଁଥର ତ୍ୟାଗ କରିବ? କ'ଣ ତ୍ୟାଗଟା ମାନେ କ'ଣ? ଖାଇବନି ତ୍ୟାଗ, ପିନ୍ଧିବନି ତ୍ୟାଗ। କ'ଣ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ? କହିଲେ 1ରେ ଅହଙ୍କାର, ତୃଷ୍ଣାର, ବାସନାର ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ 3ଟି ନଦୀ ନା, ଆର ଧାରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ୟାର ଧାରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ମାନେ ମରିଯିବା, ପୁରା ପଳେଇବା। କହିଲେ ନା, ମୋକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଆଜି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି, ଆଉ ଇଏ 3ଟା ଆସିବ କେମିତି, ବହିବ କେମିତି? ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ସେବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରା ଯଦିଓ ନ ରହିବ, ଅନ୍ୟ 3 ଧାରା ସୁଖୀ ନ ଯିବ। ଅନ୍ୟ 3 ଧାରା ସୁଖୀ ନ ଯିବ, ଅନ୍ୟ 3 ଧାରା ସୁଖୀ ନ ଯିବ। ସମାଜ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ନିର୍ଜୀବ ହେବ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନ ରହିବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନ ରହିବ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ନ ରହିବ। କହିଲେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତି ନ ରହିବ, ଆଉ ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ସେବା କରିବ କି ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବି, ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ ରହିବ, ଆର 3ଟି ନଦୀ ନା
ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି ଶୁଖିଗଲା କ'ଣ ହେବ ନା ସମାଜ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହେଇଯିବ, ନିର୍ଜୀବ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ନିର୍ଜୀବ ହେଇଯିବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ, ପତନ ଘଟିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ପୁରା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ କହିଥିଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ତାହା ଫଳବତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଚିନ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ ନ ଆସି ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ନ ଦେଇପାରିବା, ଧୀରେ 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 ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରି ପୁରା ସିଧା ଚାଲି ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଯାଇ ବାହାରେ ସେ ଏତେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଏତେ ଦୁନିଆକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯିଏ ଦ୍ୱାଦଶତମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଶୃଙ୍ଗେରୀର ଶାରଦା ପୀଠରେ ସିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିଲେ, ମଠାଧୀଶ ହେଇକି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବିବେକା, ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲେ ସର୍ବଦର୍ଶନ ସଂଗ୍ରହ, ଶଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ, ୟାକୁ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ବିବେକା। ଅନେକ ଅନେକ ବହି ଲେଖିକିରି ଭେଟି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ରୂପୀ ଇଏ ଯେଉଁ ବଗିଚା, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ରୂପୀ ଚାରିଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୋକ୍ଷ ରୂପୀ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀଟିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ତିନୋଟି ନଦୀ ବଢ଼ିଆକିରି ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜଗତଗୁରୁ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ଦିନେ ସଫଳ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହେବା, ଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆଉ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେବ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।